बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बहुत ही रहीम और करीम है। आज के लेसन में हम सीखेंगे इटालियन ग्रामर, वर्ब और फिर उसकी पास्ट फॉर्म यानी माजी की कंडीशन। नंबर 1 है मेत्तेरे रखना। मेत्तेरे रखना, इसकी पास्ट फॉर्म होगी हो मेसो मैंने रख दिया। मैं तेरे रखना हो मेसो मैंने रख दिया। नंबर 2 है प्रेंदरे हासिल करना या लेना। प्रेंदरे हो प्रेजो मैंने हासिल किया मैंने ले लिया। प्रेंदरे हासिल करना हो प्रेजो हासिल किया। नंबर 3 है कपीरे समझना। कपीरे समझना हो कपी तो मैं समझ गया। हो कपी तो मैं समझ गया। वेनीरे आना। वेनीरे आना सोनो वेनुतो मैं आ गया। सोनो वेनुतो मैं आ गया। वेनीरे आना सोनो वेनुतो मैं आ गया, काम से आ गया या बाज़ार से आ गया। सोनो वेनुतो दल mercato सोनो वेनुतो दल lavoro। उसके बाद है नंबर 5 lasciare छोड़ना। lasciare छोड़ना हो lasciato मैंने छोड़ दिया। हो lasciato मैंने छोड़ दिया। नंबर 6 है lavorare काम करना। lavorare काम करना हो lavorato मैंने काम किया। हो lavorato मैंने काम किया। नंबर 7 है litigare झगड़ा करना लड़ाई करना। litigare हो litigato मैंने झगड़ा किया। हो litigato मैंने झगड़ा किया मैंने लड़ाई की। नंबर 8 है lavare धोना। lavare धोना हो lavato मैंने धोया। हो lavato मैंने धोया। lavare धोना हो lavato मैंने धोया। मैंने कमीज़ धोई। हो lavato la camicia। हो lavato la camicia मैंने कमीज़ धोई शर्ट धोई। नंबर 9 है तीरारे खींचना। तीरारे खींचना, इसकी पास्ट फॉर्म होगी हो तीरा तो मैंने खींचा। हो तीरा तो मैंने खींचा, अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचना तीरारे। नंबर 10 है स्थिरारे। स्थिरारे इस्त्री करना। स्थिरारे इस्त्री करना हो स्थिरा तो मैंने इस्त्री की। हो स्थिरा तो मैंने इस्त्री की। नंबर 11 है नोतारे। नोतारे नोट करना, किसी चीज़ को नोटिस पे लाना, किसी चीज़ को नोट बना के लिखना। नोतारे हो नोता तो मैंने नोट किया। हो नोता तो मैंने नोट किया, किसी कापी वगैरह पे या टेलीफोन की मेमोरी में मैंने नोट किया। हो नोता तो। पोर्तारे लाना। नंबर 12 है पोर्तारे लाना हो पोर्ता तो मैं लाया। हो पोर्ता तो मैं लाया। portare lana हो portato मैं लाया। हो portato la roba मैं चीज़ें लाया। हो portato la pizza मैं पिज़्ज़ा लाया। portare lana portato लाया। उसके बाद है नंबर 13 pranzare लंच करना। pranzare लंच करना, दिन का खाना खाना। pranzare हो pranzato मैंने लंच किया। हो pranzato मैंने लंच किया। अगर कोई दोस्त आपको इनवाइट करे कि आओ यार लंच करते हैं, दिन का खाना खाते हैं, तो आप उसे कह सकते हैं कि वो प्रोन्ज़ातो। वो प्रोन्ज़ातो मैंने लंच कर दिया है। उसके बाद नंबर है 14 इंसीनियारे सिखाना। इंसीनियारे सिखाना हो इंसीनियातो मैंने सिखाया। हो इंसीनियातो मैंने सिखाया। नंबर 15 है प्रोवारे कोशिश करना। प्रोवारे कोशिश करना ट्राई करना हो प्रोवातो मैंने कोशिश की। हो प्रोवातो मैंने कोशिश की। नंबर 16 है raccontare बताना बयान करना। raccontare हो raccontato मैंने बता दिया। हो raccontato मैंने बता दिया। हो raccontato tutto मैंने सब कुछ बता दिया। हो raccontato tutto मैंने सब कुछ बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट है
visitare سیر کرنا. نمبر 17 visitare سیر کرنا. ہو visitato میں نے سیر کی. ہو visitato میں نے سیر کی. visitare سیر کرنا. ہو visitato میں نے سیر کی. نمبر 18 ہے pronunciare تلفظ ادا کرنا. pronunciare تلفظ کی ادائیگی، تلفظ کو ادا کرنا. ہو pronunciato میں نے تلفظ کی ادائیگی کی، میں نے تلفظ ادا کیا. ہو pronunciato bene میں نے تلفظ صحیح ادا کیا. devi pronunciare bene تم نے تلفظ صحیح ادا کرنا. تم نے تلفظ صحیح ادا کرنا یعنی تم نے صحیح پڑھنا ہے، صحیح تلفظ کی ادائیگی کرنی ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. pronunciare. اس کے بعد نیکسٹ ہے نمبر 19 fidare اعتبار کرنا. fidare اعتبار کرنا. او fidato میں نے اعتبار کیا. اگر کوئی دوست آپ سے پوچھے کہ کیا تم نے اعتبار کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ او fidato میں نے اعتبار کیا. او fidato میں نے اعتبار کیا. نمبر 20 ہے indossare پہننا. indossare پہننا، جیکٹ پہننا، جوتے پہننا یا کچھ بھی پہننا. ہو indossato میں نے پہن لیا. ہو indossato میں نے پہن لیا جوتے وغیرہ یا جیکٹ وغیرہ. نیکسٹ ہے 21 firmare دستخط کرنا. firmare دستخط کرنا. ہو firmato میں نے دستخط کر دیے. ہو firmato میں نے دستخط کر دیے. نمبر 22 ہے migliorare بہتری کرنا، بہتر بنانا. migliorare کنڈیشن کو، کسی حالت کو بہتر کرنے کو migliorare کہتے ہیں. migliorare sono migliorato میں نے بہتری کی یا میں بہتر ہو گیا. sono migliorato میں نے بہتری کی یا میں بہتر ہو گیا. نمبر 23 ہے indicare اشارہ کرنا. indicare اشارہ کرنا، کوئی چیز بتانا. ہو indicato میں نے اشارہ کیا. ہو indicato میں نے اشارہ کیا، میں نے اپنے دوست کو اشارہ کیا. ہو indicato al mio amico ہو indicato میں نے اشارہ کیا. نمبر 24 ہے suicidare خودکشی کرنا. suicidare خودکشی کرنا. sono suicidato میں نے خودکشی کی. sono suicidato میں نے خودکشی کی. lui ha suicidato اس نے خودکشی کی. lui ha suicidato اس نے خودکشی کی. اگر کوئی دوست آپ سے پوچھے کہ وہ شخص کیسے مرا ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یاد اس نے تو خودکشی کی. lui ha suicidato اس نے خودکشی کی. selezionare منتخب کرنا، سلیکٹ کرنا، سلیکشن کرنا. selezionare. ہو selezionato میں نے منتخب کیا، میں نے سلیکٹ کیا. ہو selezionato جب بہت سی چیزیں پڑی ہوئی ہے لیکن آپ نے ایک چیز سلیکٹ کر رہی ہے. بہت سے جوتے پڑے ہیں، کپڑے پڑے ہیں، لیکن آپ نے ایک چیز کو سلیکٹ کر کے آپ نے وہ چیز لینی ہے. ہو selezionato میں نے منتخب کر دیا. آپ دکاندار سے کہہ سکتے ہیں کہ یار میں نے دیکھ لیا، میں نے سلیکٹ کر لیا. ہو selezionato. نمبر 26 ہے superare آگے بڑھنا. superare آگے بڑھنا، پڑھائی میں آگے بڑھنا یا گاڑی کی سپیڈ کو آگے بڑھانا. superare. ہو superato میں آگے بڑھا. ہو superato میں آگے بڑھ گیا. نمبر 27 ہے moderare اعتدال پسند ہونا، اعتدال کرنا. moderare. sono moderato میں نے اعتدال پسندی کی، میں اعتدال پسند ہوں. sono moderato. terminare ختم کرنا، فنش کرنا. terminare. sono terminato میں نے ختم کر دیا. sono terminato میں نے ختم کر دیا، میں نے ٹرمینیٹ کر دیا. انگلش میں کہتے ہیں ٹرمینیٹ کرنا. اس کے بعد نمبر 29 masticare چبانا. masticare چبانا، دانتوں کے نیچے دبانا یعنی چبا کے کھانا. ہو masticato میں نے چبایا. ہو masticato la carne میں نے گوشت کو چبایا. نمبر 30 ہے distruggere برباد کرنا، تباہ کرنا. distruggere.
Ho distrutto, میں نے برباد کیا، میں نے تباہ کر دیا. Ho distrutto. نمبر 31 ہے dimenticare بھولنا. dimenticare بھولنا. Sono dimenticato میں بھول گیا. Sono dimenticato میں بھول گیا. نمبر 32 ہے mentire جھوٹ بولنا. mentire جھوٹ بولنا. Ho mentito میں نے جھوٹ بولا. Ho mentito میں نے جھوٹ بولا. mentire جھوٹ بولنا. Ho mentito میں نے جھوٹ بولا. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن جس میں ہم نے اٹالین گرامر کے ورب اور پھر اس کی پاسٹ فارم کے بارے میں پریکٹس کی. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیے. اللہ حافظ. اریویدرچی. آدیو.